হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ। আমি আজকে গাড়ি চালাছি, গাড়িকে মরছি। এ চালা 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 গাড়ি চালা, গাড়ি 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 चला 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 डिशू मर गया। আবার ঠক দিয়া গাইজ। ही करी गाइज, গাড়ি চলে এলো। এখন আমাদের চলে আসবেন ও ডিশু। हेलो गाइज, आज के मैं करने जा रहा हूँ मौत का खेल। मौत का खेल এখন मैं मौत का असल खेल दिखाऊंगा। मैं हूँ कल्लू कांडिया के किनारे दे। गाइस चला 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 ठोक दिया। गाइस चलो गाइस, थम दी गाइस। বের হই প্রথমে, তারপর মোবাইল লি, তারপর 1-2 ट्रक। এখন मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, इस धमाका करने जा रहा हूँ गाइस। धमाका सोचा भी है তো ধামা করছে এখন জিরো গাইজ। শুধু বারবার ঢুকছে আর আসছি গাইজ। এবার গাড়ি এ আল্লাহ আবার গাইছি, ভাল লাগে না ছি গাইজ। नो एक ना फोन ना तो 24 फटाका फुटते, फटाका एक फटाका फुटते गोटा फटाका। 1 ना 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 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 2 डबल 2 फटाका फोड़ने वाला है। स्टिकी बम लग गई गाइज। फटाका फोड़ने वाला हूँ गाइज। फटाका गाइज, फटाका फोड़ने वाला हूँ। এখন একটু দূরে চলে যাই।